pagkabawi ng kalaban. Bawi, isa, alis. Pagkabawi. Madami ng sipa. Gets? Defense ka. Okay. Ready? Go, start. Same lang yun sa defense. Go. Ayan na, sasabi ko, good! Ganun! Wala! Ay! Good! Ayan! Okay, huwag matigilan. Halyo. Paano na si Paano? Wala sa balanse eh. Pag-minute. Halawak. Pag dito mama, palapakan. Lock! Halyo. Ligo, nakaganto ko. Malapit ka na. Go! Lock. Yan! Ganyan! Oh, balik ulit! Press ko ulit! Press! Oh, ayos ulit pa! Take kick! Good! Oh, huwag ka tumigil! Balik! Balikan mo! Wala! Oh, press ulit! Good! Inside! Papuntang inside! Galing ka dito! Step! Pagka-step mo! Dito ka tumutulak! Pagkadikit ng katawan mo! Huwag dun! Pag malapit ka na dito! Ganito pa lang! Nakatulak ka na dapat! Enough space na yan para sumipa ka! Kasi kung dito ka tutulak, dito! Tingin, Jacob! Pilitin mo! Oh, pag dito ka tutulak, mag-create ka muna ng space! Madaming force na yung nasayang dun! Kasi yung smart way na dito pa lang, tumulak ka na. Pwede mo pa siya yung head kick. Gets? Yung lahat lang sila. Yung kumina. Ay, sorry. Okay. Pabilis yung ulit mo yan. Good. Yan na. Oh. Fastest. Kaliwa. Traction. Take. Good. Take. Good. Go. Good. Oh, gumagana na. May bagong teknik ah. Umibilis na, sir. Umibilis na. O, yun yung sinasabi ko. Sumasablay ka. Ano gagawin mo doon? Uy, pag-zoom yan. Pag mo yan, o. Pag-usan dyan. Good. Jacob, 20 seconds. Yan na. Ay, tulak na agad yun. Tulak. Oo. Start. Ayun na yung isa-isa, o. Kaya na? Kaya ba? Go, start. Pwede ka mag-reaction after mong depensa. Pwede rin yun. Pwede ka mag-fade after defense. Good! Ano? Good! Uy! Oo, ito. Next one. 1 minute, Jacob. Pag pagod ka na, set up lang. Set up defense. Punatan mo lang. Go. Fake. Baka yung sumipa, ano gagawin natin?
ka naglalakad, patras ka nga. Good. Good. Mario. Ano yung ginagawa mo? Sadalay mo na yung sipa mo. Mag-counter na. Yan. Kabila. Good. Kabila. Mario. Go. Start. Oh, dilit ka na naman. Fake. Saan?